ka, ma'am? Doon ko ilaya, doon pasakya sa kubi. Narbay patakaran karon bagong umungkuan, grupo sa Balhabal, ma'am. Unsa man nagbago na mong taripa? Di nang mo para ka, nagabot na may para ka, muungol ba? Kinala muungol ka. Wala. Dugay na ko na single mom. Oy, 10 years na. Nakalimot na ko kung saan tuon. Bisag usang kuan ungulam, basta muungol ka. Uy, nahala. Sige. Inikawas naman ka ha. Oh. Sige. At sige, practice lang sa ma'am. Makuan ba? Sige. Practice ako. Sige. Hindi man na kuan, ma'am. Kanding man na. Uy, mo magud na do. Di lagi na mao. Da, Kanding man ang tinguga. maingan man dyan na og magtuan nga. Magadaan na nga. Kay, maingan ba dyan nga. Dami! Diba? Tana, sakto na magud na. Di, ma'am, mukuan ko ana, ma'am. Naog na, ma'am. Aton las kabaw sa kay, ma'am. Pang kuan man na, panghayop man na imong tingog. Sige, nalintan na. 10 years na